Gusto. 한국에서 온 최영식 목사입니다. Soy el pastor Choi Young-sik que viene de Corea. 칠레 목사님들은 다 멋쟁이 분들이 많으신 것 같아요. Y me parece que los pastores de Chile todos son muy elegantes. 저도 조금 좋은 옷을 입고 와야 되는데 지금 오랫동안 밖에 나와 있어서 좀 차림이 그렇습니다. Yo me tenía que poner ropa elegante también, pero al estar tanto tiempo fuera, pues mi ropa está algo así. 벌써 한국을 떠난 지가 한 달이 넘어갑니다. Ya casi que pasa un mes desde que nos hemos ido de Corea. 파나마, 볼리비아, 베네수엘라, 아르헨티나를 거쳐서 지금 여기 칠레에 왔습니다. Hemos recorrido Panamá, Bolivia, Venezuela, Argentina y ahora estamos en Chile. 그래서 얼마나 제가 정신이 없냐면요. Y por eso estoy tan distraído, 아직도 아르헨티나에 있는 줄 알았어요. que todavía pensaba que estaba en Argentina. 그래서 왜 메시가 이 나라에 없지? 그런 생각했습니다. Y pensé, ¿por qué Messi no lo veo por acá? 알고 보니까 칠레였더라고요. Pero luego me di cuenta de que estoy en Chile. 그리고 또 차를 타고 오는데 안데스 산맥이 앞에 멋지게 있어서 참 좋았습니다. Y también al venir por acá vimos la cordillera que era muy hermosa. 한국 사람 중에 안데스 산맥을 본 사람은 많지 않습니다. Y yo creo que entre los coreanos no hay muchos que han visto la cordillera. 한국은 큰 나라가 아니기 때문에 산도 높지 않습니다. Y Corea no es un país tan grande, por lo que las montañas tampoco lo son. 근데 안데스 산맥 책에서 배우던 그 내용들이 이렇게 큰 산이 이렇게 눈이 덮여있는 걸 보면서 아주 감격스러웠습니다. Pero me conmovió mucho que esta cordillera que solo había visto en los libros y que había leído de ella, pues ahora la puedo ver con mis ojos. 저희가 한국에서 이렇게 한 달씩 이상으로 저희가 총 9주 정도를 해외를 지금 각 나라를 돌게 됐는데요. Nosotros estamos recorriendo entonces desde Corea ya como unas 9 semanas estamos en este recorrido. 저희도 교회가 있습니다. Nosotros también tenemos una iglesia. 근데 아마 9주 정도 계획을 가지고 각 나라를 순회하는 가운데 있습니다. Pero estamos planeando 9 semanas para recorrer cada país que nosotros tenemos en esta gira. 그래서 최고의 식사와 최하의 식사를 같이 하고 있습니다. Por eso es que hemos experimentado la mejor comida y la comida más baja también al mismo tiempo. 저희는 중남미 음식을 잘 먹을 수가 없습니다. Nosotros pues no somos muy hábiles para la comida latinoamericana. 아마 여러분들도 한국에 오면은 그럴 겁니다. Cuando vengan a Corea entenderán de qué les estoy hablando. 또 잠도 최고의 숙소는 한 번도 없었고 최하의 숙소를 많이 경험해 봤습니다. Y en cuanto al alojamiento, no hemos tenido alojamientos tan buenos, casi solo de los que están hasta abajo. 한국에 있으면 따신 물에서 좋은 여건에서 생활할 수 있지만 이렇게 순회하는 가운데 있습니다. En Corea pues uno podría tener una habitación muy cómoda, pero nosotros estamos en este recorrido. 한국도 칠레만큼 잘 삽니다. Y pues Corea también es una nación que vive en muy buenas condiciones, como Chile. 한국은 전철이 칠레보다 더 복잡합니다. Y las líneas de metro en Corea son quizás más complicadas que las de acá de Chile. 칠레 오니까 많은 게 잘 정비가 돼 있는 것 같아요. Entonces en Chile me parece que hay muchas cosas que están bien arregladas. 경험했던 볼리비아, 베네수엘라보다 훨씬 더 이렇게 세련되고 깨끗한 것 같습니다. Bueno, me parece que está más ordenada y limpia que Bolivia o Venezuela. 점점 더 한국에 대한 추억이 멀어지고 있습니다. Entonces ya mis recuerdos de Corea se están desvaneciendo poco a poco. 여러분들이 잘 복음을 받고 고국으로 돌아가면 좋겠습니다. Me gustaría que verdaderamente regresásemos y recibiésemos el Evangelio. 오늘은 성경의 복음과 또 성경의 기록의 목적에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. Hoy yo quiero hablarles un poco de lo que es el Evangelio de la Biblia y el objetivo de la escritura de la Biblia. 다음 주에는 저희가 미국으로 가게 되십니다. La otra semana nosotros vamos a Estados Unidos. 우리 제 집사람도 미국으로 오게 됩니다. Y también mi esposa nos acompaña para Estados Unidos. 집에 아들 3명을 남겨두고 집사람이 미국으로 옵니다. Entonces deja a mis 3 hijos allá en Corea y viene a Estados Unidos para estar conmigo. 그래서 아이들은 좀 신났습니다. Y mis hijos están muy emocionados por eso. 엄마 아빠가 없다. Porque ya no están sus padres, ¿no? 그래서 아들이 3명이기 때문에 아주 신나는 가운데 있습니다. Y como mis 3 hijos son varones, creo que se emocionan mucho por esta ausencia. 엄마 아빠가 지금 뭘 하고 있는지를 아는가 모르겠어요. No sé si ellos saben realmente lo que sus padres están haciendo. 엄마 아빠가 신혼여행 가는 줄 알아요. Quizás piensan que vamos para un aniversario, ¿no? 신혼여행이 아니라 이 복음을 전달하는 그 현장에 같이 있고자 인도를 받게 되었습니다. Aunque no es el aniversario, sino nos gusta estar juntos en este campo en donde se comparte el evangelio a todo el mundo. 제가 베네수엘라에서 말씀을 전하다가 깜짝 놀란 사건이 있었습니다. En Venezuela yo compartía la palabra y me sorprendía de algo. 한 20명 모인 그런 자리였고요. Era un lugar en donde se reunían como 20 personas. 성경의 복음을 전달하는 시간이었어요. Y nos tocaba compartir el evangelio de la Biblia. 그래서 백설공주 아시나요? No sé, ustedes conocen a Blancanieves, ¿verdad? 아시죠? Sí, ¿verdad?
백설공주가 실제라면 백설공주가 천국 갔을까 지옥 갔을까라고 물었어요. Y les pregunté si Blancanieves existiese, ella iría al cielo o al infierno. 백설공주가 천국 갔다. Los que me levanten la mano los que dicen que fue al cielo Blancanieves, si existiera. 백설공주 지옥 갔다. O los que dicen que fue al infierno. 뭐죠? 중간에 갔나요? O se fue al medio entonces, o a dónde se fue. Si existiese. 한번 의사를 이렇게 표현해 보세요. 실제 인물이라면 백설공주는 천국 갔을까요? 지옥 갔을까요? Es decir, si Blancanieves fuese real, hubiese ido al cielo o al infierno. 천국 갔다. Aquí, los que digan que al cielo. 지옥 갔다. O los que digan que ella habría ido al infierno. 지옥 갔습니다. Sí. 그리고 제가 또 물었어요. Y también les pregunté esto a estos venezolanos. 뱀과 토끼가 있다면 뱀은 어디 갈까? Entonces, si hubiese una serpiente y un conejo, ¿a dónde iría la serpiente? 뱀은 지옥 간다. O levanten la mano los que dicen que la serpiente iría al infierno. 토끼는 천국 간다. Y que los conejos irían al cielo. Levanten la mano los que piensan así. 네, 좋습니다. Muy bien. 복잡해지는데요. Se complican las cosas. 토끼와 뱀은 천국이나 지옥을 안 갑니다. Pero los conejos y las serpientes no pueden ir ya sea al cielo o al infierno. 그 내용이 성경에 있습니다. Eso lo dice la Biblia. 왜냐면 영적인 존재가 아니기 때문에 토끼가 천국 가면 좋겠지만 뱀이 지옥 가면 좋겠지만 그렇지 않고 둘 다 땅으로 갑니다. Debido a que pues no son seres espirituales, pues uno puede considerar que las serpientes van al infierno o los conejos van al cielo, pero realmente regresan a tierra. 백설공주 정말 예쁜 공주였지만 그 내용이 맞다라면 실제 인물이었다라면 지옥 갔겠죠. Aunque Blancanieves hubiese sido muy hermosa, si ella hubiese sido real, pues quizás hubiese ido al infierno. 착하면 천국 가고 악하면 지옥 가는 게 아닙니다. No es que por ser buenos vayamos al cielo y que por ser malos vayamos al infierno. 구원은 예수를 그리스도라고 믿을 때 받는 거예요. La salvación se recibe cuando creemos que Jesús es el Cristo. 토끼가 천국 간다면 Si los conejos fueran al cielo, 나쁜 토끼는 지옥 가야 되는 거예요. entonces los conejos malos tendrían que ir al infierno. 착한 뱀은 천국 가야 되는 거예요. Y las serpientes buenas tendrían que ir al cielo. 동화 같은 얘기지만 많은 사람들의 생각을 이렇게 하고 있습니다. Pareciera una fábula, pero mucha gente piensa con ese criterio. 착하면 천국 간다고 생각하기 때문에 성경이 필요 없는 거예요. Y debido a que piensan que por ser buenos van al cielo, no necesitan de la Biblia. 악한 사람들은 악하기 때문에 교회 나올 수가 없는 것이죠. Y entonces las personas malas pues no pueden venir a la iglesia por ser perversas. 성경을 한번 보겠습니다. Si nos fijamos en la Biblia, 요한복음 20장 31절입니다. me gustaría que viésemos Juan 20:31. 요한복음은 요한이 쓴 겁니다. Este evangelio según San Juan lo escribió el apóstol Juan. 요한은 사도 중에 가장 막내였고 가장 나중에 죽었던 인물입니다. Este era el menor de los apóstoles y el que murió a la fecha más tardía. 요한복음과 요한일서와 요한계시록을 쓴 주인공입니다. Es decir, él es el protagonista que escribe el evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y también Apocalipsis. 요한복음 20장 30절 31절 읽겠습니다. Leeremos Juan 20 versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 요한복음의 기록의 목적이 이 내용입니다. Este es el objetivo de la escritura de Juan. 2차적으로 모든 성경의 기록의 목적이 이 말씀에 걸립니다. Pero toda la escritura de la Biblia tiene como objetivo estos versículos. 요한복음에는 수많은 표적을 행하신 것이 기록되어 있어요. En Juan escribe que se han hecho muchos milagros. 첫 표적이었던 포도주 사건도 요한복음에 나와 있습니다. Por ejemplo, la primera señal que se muestra, que es convertir el agua en vino, también aparece en 오병이어 Juan. 사건도 나와 있고요. También el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos. 38년 된 병자와 맹인도 낫게 했어요. Y también se habían sanado un paralítico de 38 años y también un ciego. 나사로를 살렸고요. Lázaro pudo resucitar. 이런 모든 사건들이 집중적으로 요한복음에 많이 기록되어 있습니다. Y hay muchos de estos eventos registrados de una manera muy exacta en el Evangelio según Juan. 예수님이 이 표적을 본 이유가 뭡니까? Pero ¿cuál es la razón por la que Jesús mostraba estos milagros? 내가 그리스도라는 거예요. Era para que ellos supieran, Él es el Cristo. 내게는 능력이 있다가 아니라 내가 그리스도라고 스스로가 계속 많은 표적을 보이시는 겁니다. Jesús enseñaba las señales no para mostrar que Él tenía poder, sino para mostrar que Él es el Cristo. 예수님은 스스로 자신이 그리스도인 것을 계속 말씀하시는 거예요. Él mismo compartía constantemente que Él es el Cristo.
모든 책은 기록 목적이 있잖아요. Todos los libros tienen un objetivo por el que han sido escritos. 저는 얼마 전까지 대학에서 사서직을 23년 동안 근무했습니다. Hasta hace poco yo fungía como un bibliotecario en la universidad. 칠레 대학도 유명한 대학이 많겠지만 제가 있던 대학도 좋은 대학이었습니다. En Chile habrá muchas universidades buenas, pues la universidad en donde yo estaba también era una de las buenas. 23년 가깝게 책을 대하면서 계속 생활을 해왔어요. Cerca de 23 años yo traté con lo que son los libros en la universidad 늘 책에 대한 업무를 했습니다. y siempre trabajaba con los libros. 많은 교수님들에게 좋은 정보를 제공하려고 참 많이 애를 썼어요. Y yo me esforzaba mucho para proveerles buena información a los profesores. 전 특별히 독서 업무 담당이었기 때문에 독서 출연하는 것을 가지고 많은 아이들하고 상담을 했습니다. En especial, como me gustaban tanto los libros, me encargaba de un sistema que se llamaba Sanidad a través de la lectura y ayudaba a muchos universitarios con la lectura. 네이버라는 검색기가 있습니다. Y hay un sistema de búsqueda en internet que se llama Naver. 몇 년 전만 해도 제 이름을 치면 막 사진이 떴어요. Y aún si me buscasen en este sistema, pues aparecía mi foto. 한국 대학에서 독서 출연하는 남자 사서는 저밖에 없습니다. Entonces yo era el único bibliotecario hombre que hacía esta sanidad por lectura en las universidades. 활동도 많이 했었고요. Y pues actuaba de varias maneras. 문화정보가 교수님들 앉혀놓고 강의도 했고요. Y también, pues como estaba tan dedicado a esto, hasta los profesores se sentaban a escuchar cuando yo compartía. 실제 그 업무를 통해서 수많은 아이들에게 복음을 전하게 됐습니다. Y también a través de este trabajo tuve la oportunidad de compartir el evangelio con muchos jóvenes. 제가 뭘 말하고 싶은 거냐? 책에는 다 기록의 목적이 있다는 거예요. Pero lo que quiero decir es que todos los libros tienen un objetivo de su escritura. 노래도 다 목적이 있어요. Todas las canciones también tienen un objetivo. 짧은 시도 의도하는 바가 있죠. Incluso los poemas muy breves tienen algo que quieren dar a entender. 드라마를 봐도 방향이 있잖아요. Si ustedes miran una novela, también lleva una dirección esta novela. 성경도 한 권의 책입니다. De la misma forma, esta Biblia es un libro. 너무 감사한 것은 어마어마한 창조기부터 주님 오시는 그 이야기를 한 권에 담았습니다. Pero estamos tan agradecidos porque desde la creación hasta la venida del Señor, esto se incluye en este libro. 제가 지금 책 장사하는 거 아닙니다. Y no es que les quiera vender la Biblia o algo así. 성경에는 기록의 목적이 있다는 거예요. Pero lo que quiero decir es que hay un objetivo de la escritura de la Biblia. 성경에는 방향이 있어요. Hay una dirección que lleva la Biblia. 하나님께서 이 안에다가 기록의 목적을 이 20장 31절에 담아주신 겁니다. Y Dios nos muestra a través de Juan 20:31 el objetivo por el cual Dios permite que se escriba la Biblia. 이건 되게 흥미로운 이야기예요. Y esto es algo muy interesante. 하나님의 그 큰 창조적인 그 계획이 창조의 계획이 인도의 계획이 모든 생명에 대한 계획이 한 권의 책에 달려 있다. El hecho de que todo el plan de Dios acerca de la creación, todo el plan de Dios acerca de nosotros y todo el plan de Dios que Él tiene para con el mundo esté en un libro. 오직 이것을 기록하면 Y nos dice, pero estas en escrito, 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 또 너희를 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 이 책을 기록하신 겁니다. Este libro fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 창세기부터 말라기까지 마태복음부터 요한계시록까지 66권이 전부 다 이 목적을 두고 기록되었습니다. Desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, los 66 libros fueron escritos con este propósito en mente. 하지만 이 성경을 알지 못하면 믿을 수가 없습니다. Pero si no conocemos la Biblia, no podemos creer en esta verdad. 전 그런 생각을 가지고 있어요. Yo pienso de esta forma. 나는 역사의 주인공이다. Yo soy el protagonista de la historia. 나에게 준 생명의 대본이다. Porque esto es verdaderamente el guión de vida que me es dado. 내가 연기를 하려면 이 대본에 충실해야 되는 거예요. Y si yo quiero optar, pues debo de ser fiel al guión. 이 작가, 이 글을 기록한 작가의 의도를 정확하게 알아야 그대로 행할 수가 있겠죠. Y debo de poder saber la intención precisa del autor de este guión para yo poder moverme de acuerdo a ello. 주인공인데 대본의 내용을 몰라요. Pero imagínense que somos protagonistas y no conocemos el guión. 이거 연기의 대본이 아니라 생명의 대본입니다. Pero esto no es un guión de una obra, es un guión de toda la vida. 사람이 죽고 사는 문제예요. Y esto se trata de vivir o morir. 사람의 영원과 영혼이 달린 이야기입니다. De esto depende la eternidad, depende las almas de esto. 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 이 책은 기록되었습니다. Esta Biblia fue escrita para que creamos en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. 성경을 보면 볼수록 그것이 계속 밝아지고 선명해져야 되는 거예요. Y al ver la Biblia más y más, esto tiene que esclarecerse, esto tiene que aclararse cada vez más. 목사님들은 설교를 하면 할수록 이 내용이 계속 풍성해져야 되는 Y 거예요. los pastores, mientras más y más predican, tienen que ser más llenos de este contenido. 왜 그렇습니까?
¿Y por qué? 하나님이 그렇게 정하시고 부르신 거예요. Porque esto es lo que Dios ha dicho y esto es lo que Dios ha establecido al llamarnos. 목회자 입에서 예수가 그리스도라는 말이 희미해진다. Si de la boca de un pastor realmente se nubla la palabra que Jesús es el Cristo, 이따 읽겠습니다. realmente lo leeremos así. 저주를 받게 됩니다. Y nos dice somos anatema. 멸망하게 되었습니다. Realmente tenemos maldición. 이 교회 지키는 것이 하나님의 모든 계획인 것만 생각하시면 큰 오산입니다. Y si nosotros pensamos que hay otra cosa aparte de lo que nos dice aquí, realmente es un cálculo que no está bien. 모든 사도와 초대교회 모든 성도들은 생을 걸고 이 말씀을 지켰어요. Todos los miembros de la iglesia primitiva, todos los apóstoles dieron su vida para guardar esta palabra. 지금도 많은 사람들이 이 복음을 가지고 생을 거는 사람들이 많겠죠. Muchos hoy en día están dando su vida por esta palabra. 아담 하와에게도 이 메시지를 준 거예요. Incluso a Adán y a Eva les fue dada la palabra. 너는 피조물로 나는 하나님이다. Y entonces Dios les decía, ustedes son creación, yo soy Dios. 동산 중앙의 나무는 먹지 마라. No coman de este árbol que está en medio del huerto. 아담이 직접 들은 거예요. Adán lo había escuchado por sus propios oídos. 그 언약을 지킬 수가 없는 게 인간입니다. Pero el hombre no podía guardar este pacto. 마귀가 속았죠. Porque fue engañado por el diablo. 중앙의 선악과를 따먹었죠. Y come de este árbol de la ciencia del bien y del mal. 하와 아담이 같은 범죄하게 되었죠. Y entonces Adán y Eva pecan de la misma forma. 그 내용의 이 책 시작 창세기 초반부의 내용의 시작입니다. Esto es como inicia el libro, así empieza en Génesis. 성경을 읽을 때 백설공주처럼 읽으면 안 됩니다. Y cuando leemos la Biblia no lo tenemos que leer como si leyésemos a Blancanieves. 성경을 읽을 때 이소부화처럼 읽으면 안 됩니다. No lo podemos leer como si fuera como algo ajeno a nosotros. 이것이 이소부화라면 한국 사람들은 지금 다 잘못하고 있는 거예요. Y realmente si esto fuera algo como una fábula o algo que no tuviera relación a nosotros, todos estos coreanos estamos mal. 한국에 와보신 분 계신가요? ¿Hay alguien aquí que haya visitado Corea? 멉니다. Es muy lejos, 엄청 멉니다. lejísimos. 한국 사람 본 적 있으신가요? ¿Alguna vez han visto un coreano? 제가 제일 잘생긴 한국 사람입니다. Yo creo que soy el más apuesto que han visto, ¿no? 믿으실지 모르겠지만 No sé si lo creen así, pero yo se los aseguro. 우리 성경 한번 더 읽겠습니다. Vamos a fijarnos en la Biblia. 우리 누가복음입니다. Vamos a ver Lucas. 누가복음 24장입니다. Lucas 24, por favor. 44절부터 48절 말씀까지 읽겠습니다. Vamos a leer Lucas capítulo 24 desde el versículo 44 hasta el 48. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. 아멘. Amén. 44절 말씀 보니까요. En el versículo 44 nos dice 예수님께서 제자들과 함께 있으면서 계속 말씀한 내용이 있어요. que hay algo que Jesús le decía a los discípulos constantemente cuando estaba con ellos. 그 말씀한 내용은 철저하게 구약에 근거한 말씀들이었어요. Y todas estas palabras tenían su base en el Antiguo Testamento. 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 날을 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 Él decía que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 모세의 율법 뭡니까? 모세오경. Entonces, ¿cuál es la ley de Moisés? Es el Pentateuco de Moisés. 선지자가 뭡니까? 이사야부터 말라기까지 17권의 선지자입니다. ¿Y qué son los profetas? Son los 17 libros de los profetas desde Isaías hasta Malaquías. 시편까지 나와 있죠. Ya sabemos los salmos. 구약의 모든 기록에 나를 가리킨 것이다. Es decir, todo el Antiguo Testamento me señala a mí, decía él. 착하게 살아라가 아니라 구약에 있는 모든 내용 39권이 나를 가리킨 것이다. Es que no era acerca de vivir bien según una regla, sino todo esto apuntaba a Jesús. 모세가 나를 가리킨다는 거예요. Moisés apuntaba a mí, decía él. 이사야가 나를 가리켰고 Isaías apuntaba hacia mí. 예레미야가 나를 가리켰고 Jeremías hablaba de mí. 에스겔이 나를 가리켰고 Ezequiel hablaba de mí. 모든 선지자가 나를 가리켰다고 예수님께서 말씀하시는 거예요. Jesús decía, todos los profetas me señalan a mí. 이게 맞다라면 구약을 읽을 때 그리스도가 보여야 되는 거예요. Y entonces cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos que ser capaces de ver a Cristo. 구약을 쭉 읽고 왔는데 그리스도가 안 보인다. Y si leímos todo el Antiguo Testamento y nunca vimos a Cristo, 아니 그 사람에게 하나님께서 구약을 통해서 가리는 수건을
걷지 않으신 거예요. Quiere decir que todavía Dios no ha retirado el velo que está ante sus ojos al leer el Antiguo Testamento. 고린도교에 큰 문제가 일어났습니다. Ocurrió un gran problema con la iglesia de Corinto. 자꾸 구약 율법에 매이는 거예요. Ellos estaban atados a la ley del Antiguo Testamento. 바울이 그들에게 증거합니다. Y Pablo les testificaba. 너희가 모세경에 대해서 모세의 글에 대해서 수건이 가려졌다. Es que ustedes tienen un velo cuando leen a Moisés, decía él. 예수가 그리스도인 것을 알 때 그 수건이 거쳐진다. Pero este velo es quitado cuando conocen que Jesús es de Cristo. En Cristo es quitado este velo. 계속 예수님은 구약을 말씀하시면서 그리스도가 그리스도에 대해서 말씀했다고 증언하고 계십니다. Y Jesús constantemente nos testifica que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, que es Él. 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 Y entonces nos dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. 마음을 여시는 분이 있으세요. Entonces hay alguien que nos abre el entendimiento. 착하게 살아나 말씀을 듣는다고 마음이 열리지 않습니다. No por vivir bien, no por seguir unas reglas, es que se nos abre el entendimiento. 내 부모를 공경해라. Ah, bueno, respeta a tus 내 padres. 이웃을 사랑해라. Y sí, ama al prójimo. 도둑질하지 마라. Y no robes. 그걸 들을 때 마음의 문이 열리지 않습니다. No es por seguir estas cosas que se abre el entendimiento y el corazón. 그러니까 일반 학문에서 일반 삶 속에서 흔히 말들 하는 것들이에요. Y son cosas que las personas comúnmente conocen, es sentido común. 성경에는 하나님께서 알게 하셔야지만 알 수 있는 내용들이 있습니다. En la Biblia hay un contenido que Dios nos tiene que hacer saber para que nosotros podamos entender. 감추신 분이 하나님이에요. Dios es quien ocultó estas cosas de nosotros. 그래서 하나님이 보이게 하셔야 볼 수가 있습니다. Por eso solo las podemos ver cuando Dios nos las revela. 저는 아들 3명을 키우고 있습니다. Yo estoy criando a 3 hijos 아들 식탐이 많았습니다. 어렸을 때. y mis hijos son muy comelones. 맛있는 음식을 이렇게 높이 올려놔요. Y entonces a veces yo escondo las galletas en un piso alto 아이들은 끊을 수도 없고 찾을 수도 없죠. y ellos no pueden sacarlos, no los pueden buscar. 저녁에 돌아오면 애들이 막 그걸 달라고 그럽니다. Y entonces en la noche cuando yo regreso mis hijos me exigen esta comida. 그때 제가 딱 감췄던 거 꺼내서 그들에게 줍니다. Y entonces lo que yo había escondido en ese momento yo se los doy. 그때 아이들이 맛있는 걸 먹을 수가 있는. Y aquí es cuando mis hijos pueden degustar de esta comida. 이게 계시입니다. Eso es una revelación. 하나님께서 알게 하실 때 알 수 있는 거예요. Es decir, solo cuando Dios nos permite saberlo podemos saber. 주여 주여 한다고 알 수 있는 게 아닙니다. No por decir Señor, Señor, es que lo sabemos. 하나님의 뜻인 예수가 그리스도라는 것을 아는 그 일은 하나님이 알게 하셔야 됩니다. Es que Dios nos tiene que hacer saber su voluntad de que Jesús es el Cristo. 이것을 알려면 어떻게 됩니까? ¿Y cómo podemos hacer para saberlo? 믿음은 들으면서 나는 거예요. Realmente la fe viene del oír. 뭘 들어야 됩니까? ¿Pero el oír qué? 그리스도와 관련된 말씀을 계속 들을 때 알게 되는 거예요. Constantemente cuando escuchamos la palabra concerniente a Cristo, nosotros podemos empezar a entender. 이것이 마이크다. Esto es un micrófono. 알면 되는 거예요. Y está bien, esto lo sabemos y ya. 계시가 필요 없습니다. No se necesita de una revelación para saberlo. 그러나 성경에는 이 글 뒤에 하나님의 커다란 계시가 있어야 알 수 있는 거예요. Pero esta Biblia contiene algo que solo podemos conocer con revelación de Dios. 마음을 열어서 성경을 깨닫게 하셨습니다. Entonces Él les abre el entendimiento para que entonces entiendan las Escrituras. 성령께서 역사하시겠죠. Entonces el Espíritu Santo obra. 성령이 역사하셔야지만 예수를 그리스도라고 시인할 수 있습니다. Solamente cuando obra el Espíritu Santo nosotros podemos confesar que Jesús es el Cristo. 성경의 내용이 뭐였습니까? ¿Y qué nos dice aquí también? 그리스도가 고난을 받고 Que era necesario que Cristo padeciese 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 y que resucitase de los muertos al tercer día 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 comenzando desde Jerusalén. 성경의 내용이 그리스도가 고난받을 내용들이 기록되어 있다는 거예요. Entonces aquí Jesús nos está diciendo que en el Antiguo Testamento estaba escrito que ya Él iba a padecer, 그가 고난받고 그 속에서 살아날 부활에 대해서 말씀하고 있습니다. que Él iba a padecer y que también Él iba a resucitar. 그걸 믿을 때 죄사함 받는 거예요. Y cuando verdaderamente creían en esto, ocurría el arrepentimiento para el perdón de los pecados. 착하게 산다고 전가하는 게 아니라 이런 예수가 그리스도라는 사실의 내용에 대해서 믿음이 있어야 됩니다. Y no podemos ir al cielo por ser buenos o bondadosos, sino cuando tenemos la fe acerca de este contenido podemos. 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 Y también estaba escrito que esto había de ser predicado a todas las naciones. 이 복음이 발견되어지면 모든 족속에게 나갈 수밖에 없습니다. Cuando realmente descubrimos este evangelio no tenemos más opción que ir a las naciones. 한국에는 계속 건축의 붐이 일고 있어요. Nosotros en Corea estamos pensando un poco en la construcción. 목사님들의 가장 큰 소원이 성전 건축이에요. Generalmente los pastores tienen como deseo la construcción del templo. 성전 건축한 다음엔 그 빛을 다 갚는 게 가장 더 큰 소원이에요. Y entonces realmente lo que desean muchos pastores es construir una iglesia y que esa iglesia pueda hacer luz.
그 교회 빚을 다 갚은 그때부터 선교하겠다는 교회가 너무너무 많습니다. Y entonces que ahí están los pastores, que después de que nosotros terminemos de construir vamos a pagar la deuda y después de eso vamos a hacer misiones. 모든 족속에 나가는 이 일은 성전 건축과 바꿀 일이 아닙니다. Pero realmente el dirigirse a todas las naciones no es algo que nosotros podamos canjear por la construcción de un templo. 성전이라고 말하면 이상하다고 생각해요. Entonces muchos piensan que es un pensamiento raro. 야, 너무 구약적인 사고 아니야? ¿Acaso no está pensando según con la base del Antiguo Testamento? Dicen algunos. 무슨 성전이야, 예배당이지? Ah, es que bueno, realmente no es un templo, es como una iglesia, dicen algunos. 그렇게 말을 하시는 분이 건축할 때는 성전 건축이란 말을 해요. Y entonces muchas personas cuando están construyendo de esta manera, de todas formas se quedan atados a la construcción del 너무 templo. 이상한 거죠. Parece algo extraño. 한국은 교회 때문에 성장한 나라입니다. Entonces, Corea es una nación que ha ido creciendo por lo que es la iglesia. 한국은 거의 60년 전에 큰 전쟁 겪은 나라예요. Hace 60 años, Corea tuvo una gran guerra. 저희 아버지도 북한 사람이에요. Y también mi padre es de Corea del Norte. 실향민의 후손이에요. Y entonces yo soy un descendiente de esto. 그 어려웠던 나라를 세웠던 가장 큰 힘이 교회였습니다. Entonces la iglesia es la que edificó a este país cuando estaba en medio de problemas. 또 나라가 가장 혼란 가운데 있게 되는 것도 교회 때문이에요. Y también la iglesia estaba en un gran caos por también Corea estaba en un gran caos por la iglesia. 교회는 한 나라의 기준입니다. Pero esto realmente es solo la iglesia, es el estándar de un país, en otras palabras. 그 기준인 교회가 이 복음에 힘해주고 있는 거예요. Pero esta iglesia, que es el estándar de un país, ahora tiene un evangelio que está nublado. 얼마나 힘해졌냐? ¿Qué tan nublado está el evangelio? 교회에서 무속인을 초대해서 강연을 하고 Que está tan nublado que la iglesia se están invitando a los brujos para que ellos compartan. 스님들을 불러서 강연을 하고 Y están invitando también a los monjes budistas para que ellos compartan. 부처 탄생 환영한다고 현수막을 걸고 Y incluso ellos tienen como noticias de dar la bienvenida al Buda. 신부와 수녀를 불러서 강단에 세우고 Y también llaman digamos, a las monjas y también a los padres de la iglesia católica para que ellos puedan compartir. 이것이 지성적으로 보이고 세련되어 보이는 것처럼 여겨지는 그런 교회 모습이 한국에 지금 가득합니다. Entonces Corea está llena de estas iglesias que realmente están haciendo esto. 괜히 번영신앙하는 교회 욕할 필요 없습니다. No hay quizás necesidad de insultar a muchas iglesias que enfatizan la prosperidad 괜히 큰 교회 욕할 필요 없습니다. o las iglesias grandes. 따져보면 그 자리에 우리도 갈 수 있기 때문에 그래요. Pero nosotros podríamos estar en esta situación en la que ellos están. 초대교회 때 다른 복음은 다른 게 아니었습니다. Es que el evangelio de la iglesia primitiva no era otro. 예수가 그리스도라는 이 복음이 점점점 힘해지고 주는 거예요. Pero la iglesia primitiva constantemente fue perdiendo también este evangelio que Jesús es el Cristo y más esto se fue apagando. 이상한 사이비 논리가 들어온 게 아니야. No es que haya entrado alguna herejía dentro de ellos, 예수님의 십자가의 죽음보다 제사가 낫다 이게 들어오는 거예요. sino que lo que entró fue que los sacrificios eran mejores que el sacrificio de Jesús mismo. 그래도 할례 받아야 더 진한 구원 받지 이렇게 들어오는 거예요. Incluso ellos decían que ellos tenían que ser circuncidados para ellos recibir una mejor salvación. 천사를 숭배하자 이런 게 들어오는 거예요. Incluso venía a ellos el pensamiento de ellos rendir el culto a los ángeles. 이스라엘 민족들이 가지고 있던 전통이었고 문화였습니다. Era una tradición, era una cultura que traían los israelitas. 교회가 받아들이는 게 전혀 문제가 없는 것들이에요. Y entonces la iglesia no tenía problema en recibir estas cosas. 십자가의 죽음보다 할례가 강조된다면 십자가의 죽음은 무의미한 것이죠. Entonces si se enfatizaba más la circuncisión que la cruz en misma, entonces la cruz no era necesaria para ellos. 예수님 오실 때 세례 요한이 증거했어요. Cuando Jesús vino, Juan el Bautista testificó 그리스도가 오실 것이다. que el Cristo iba a venir. 그 당시에 선지자가 세례밖에 없었겠냔 말이에요. Y entonces imagínense todos los demás profetas que habrán estado en esta época. 역사책을 보면 선지자가 너무너무 많았습니다. Cuando vemos los libros históricos nos damos cuenta de que hay una infinidad de profetas que se habían levantado. 하지만 그리스도가 오실 것을 예피하고 말하는 사람은 세례밖에 없는 거예요. Pero solo Juan el Bautista estaba hablando de la venida de Cristo. 이건 놀라운 일이에요. Esto es algo sorprendente. 지금도 그래요. Hoy en día es así. 수많은 교회가 있고 목회자가 있는데 Hay muchos pastores y muchas iglesias, 이 복음 말하는 목회자가 별로 없더라 이거예요. pero no hay iglesias y pastores que hablen de este evangelio. 이 사실을 여러분에게 보여줘야 됩니다. Esto es lo que nosotros tenemos que ser capaces de ver. 보여주지 않으면 Y si no somos capaces de ver esto,
그냥 밥 먹기 위해서 목회하는 거예요. Simplemente estamos haciendo el ministerio pastoral para alimentarnos. y 여러분 ya. 밥 먹을 게 많습니다. Realmente hay muchas formas de nosotros poder sostenernos. 밥 3끼 먹을 거 뭐 해도 먹을 수 있어요. Cualquier cosa, cualquier trabajo se puede obtener para ustedes autosustentarse. 이 목회를 밥 먹으려고 한다면 이게 무슨 저주입니까? Pero realmente, ¿qué maldición más grande hay que estar siendo pastor para simplemente sustentarnos? 교회가 망하는 거는요. Es que la iglesia perece. 제 얼굴에 침 뱉기지만 Aunque puede ser que ustedes escupan en mi cara, 목사 때문에 pero es por los pastores. 정치하고 Porque nos interesamos en la política, 경제에 매이고 estamos atados en la economía, 관계에 매이고 estamos atados en lo interpersonal. 그런 모습 알잖아요. Ustedes se conocen a sí mismos 누구를 도울 수 없을 만큼의 모습이라는 걸 잘들 아시잖아요. y conocen que están en un estado tan débil como para ayudar a los demás. 그 속에서 이 복음까지 말을 안 하게 되어지면 Pero aún estando nosotros en este estado, si no hablamos de este evangelio, 하나님께 쓰임받는 것 자체가 기적이죠. realmente es verdaderamente difícil ser usados por Dios. Sería un 그럴 milagro. 수가 없죠. Pero no podemos ser usados por 주여 Dios en 주여 esta 한다고 forma. 천국 가는 게 아닙니다. No por decir Señor, Señor, entraremos en el reino de los cielos. 하나님의 뜻에 대해서 분명한 믿음을 갖고 있어야 돼요. Claramente tenemos que tener una fe precisa de la voluntad de Dios. 천국 지옥 중간은 없습니다. Es que no hay un punto intermedio entre el cielo y el infierno. 테레사 수녀가 그런 말을 했어요. La Madre Teresa había dicho algo así. 전 세계적으로 굉장히 거룩한 여성이라고 추앙받고 있습니다. Y ella es respetada como una de las mujeres que fue de una manera santa entre los ojos de las personas. 마리아도 예수님과 공동 구세주다. Y ella estaba diciendo que María también junto con Jesús es salvadora. 그게 테레사 수녀가 주장했던 Eso es lo que decía esta Madre Teresa. 어떤 게 거룩한 겁니까? ¿Qué es la santidad realmente? 거룩하신 하나님을 향하여서 마리아 그 여성이 똑같은 그리스도의 자리와 같아 된다라고 말하는 그 여성이 거룩한 여성입니까? ¿Acaso esta mujer que enfatizaba que el Cristo y María estaban en la misma posición podrá haber sido alguien correcta? 이 다른 복음들이 교회에 가득한 거예요. La iglesia está repleta de evangelios diferentes hoy en 48절 día. 말씀 보니까요. Si nosotros vemos el versículo 너희는 48, 이 모든 일의 증인이라. y vosotros sois testigos de estas cosas, 고난 십자가의 고난과 죽음, del padecimiento y la muerte de la cruz, 그분의 부활과 승천, y también la resurrección y 다시 también 오는 su ascensión, 재림에 대해서 y también acerca de su nueva venida. 누가복음에 기록한 이 모든 것들의 증인이 이 복음을 들은 사람이라는 거예요. Entonces, ellos son testigos de todo esto que estaba registrado en Lucas. 저희가 여기까지 왔냐? ¿Por qué nosotros venimos acá? 이런 말씀들이 가슴에 담겨서 온 거예요. Porque verdaderamente esto es lo que nos cuelga en el corazón. 칠레는 한국에 비해서 너무 큰 나라입니다. Chile es un país muy grande en comparación a Corea. 한국은 2시간 반만 가면은 갈 데가 없습니다. Ya en Corea uno viaja 2 horas y media y ya no tiene que ir. 칠레가 뭐 10배 이상이 길어요. Es decir, Chile es como 10 veces más larga que Corea prácticamente. 여러분 땅 넓다고 못 가는 게 아닙니다. Pero no es que porque la tierra sea extensa no vayamos ahí. 오늘 읽었던 44절부터 48절의 말씀이 이 부분에 대한 믿음과 이 부분에 대한 선명한 증거가 없기 때문에 못 가는 것이죠. Es que realmente, ¿por qué no es que vamos a todas las naciones o por qué no vamos a todo el pueblo? Es porque este contenido, desde el versículo 44 hasta el 48, no ha golpeado nuestro corazón. 구원을 얻을 만한 이름은 예수 그리스도밖에 없습니다. Solo hay un nombre que nos puede hacer salvos, Jesús el Cristo. 다른 이름은 없습니다. No hay otro nombre. 성경 하나 더 보겠습니다. 말라기 보겠습니다. Vamos a ver Malaquías, por favor. 말라기는 구약의 마지막 책입니다. Malaquías es el último libro del Antiguo 말라기 Testamento. 후에는 모든 계시가 끝났고요. Y aquí en Malaquías es cuando se acabó toda la revelación de ese 예수님 오시기 tiempo. 전까지 모든 침묵 속에 있던 암흑기였습니다. Y antes de que viniese Jesús, la gente permanecía en tinieblas, en una oscuridad tremenda. 7절부터 9절 말씀까지 읽겠습니다. Si nosotros leemos Malaquías 1 del 7 al 9. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. 말라기는 중요한 책입니다. Malaquías es un libro muy importante. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 올 것이라고 말을 했어요. En Génesis 3:15, Dios había prometido la venida de la simiente de la mujer. 와서 인간의 모든 문제를 해결할 거라고 말씀해 주셨습니다. Y había prometido que esa simiente de la mujer resolvería todo el problema de la humanidad.
근데 안 오시는 거예요. pero no venía. 안 오셔서 많은 사람들이 흐트러지기 시작합니다. No venía esta simiente de la mujer, por lo que muchas personas empezaron a desesperarse. 선명했던 그 믿음이 희미해지기 시작합니다. Y esta fe que la tenían tan clara en un punto empezó a volverse más y más nublada. 제사장은 만군의 여호와의 사자가 됨이거늘 Y entonces estos sacerdotes que tenían que ser los mensajeros de Jehová de los ejércitos, 제사장들도 옳은 길에서 떠나게 됩니다. también los sacerdotes se apartaron del camino correcto. 예수님이 십자가 죽으실 때도 많은 제사장들이 있었습니다. Cuando Jesús murió en la cruz, muchos sacerdotes estaban allí. 레위 지파 4만 명 이상이 제사를 섬겼던 사람들이에요. Y más de 40,000 levitas eran los que servían en este sacrificio. 5만 명 안 되는 그 인원들이 제사를 섬기고 있는 거예요. Y estas personas que eran tan tremendas estaban sirviendo en este culto. 그게 더 발전되고 더 고도화됐겠죠. Y claro, esto habrá avanzado más, se habrán formado sistemas. 하지만 어느 제사장 하나도 그리스도 오실 것을 모르고 있는 거예요. Pero ni uno de estos sacerdotes sabía que iba a venir Cristo. 8절 말씀 제가 읽겠습니다. 사람을 율법에 거스르게 하는도다. Y entonces nos decía que estas personas hacían que fracasaran a las personas. 너희가 레위의 언약을 깨뜨렸느니라. Entonces dice que ellos han violado el pacto de Leví, 너희가 내 길을 지키지 아니하고 como no han guardado el camino. 율법에 행할 때 사람에게 치우치게 하였으므로 Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, dice Malaquías 2:8. 나도 너희로 하여금 모든 백성 앞에서 멸시와 천대를 당하게 하였느니라 하시니라. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. 제사장을 포함해서 모든 백성들을 하나님이 멸망 가운데 두시는 거예요. Entonces es que Dios había dejado bajo destrucción y maldición a todos a estas personas. 창세기 3장 15절 여호수아의 후손이 오는 그 부분에 대한 믿음이 사라지는 거예요. ¿Por qué? Porque había desaparecido la fe de ellos de esperar aquel prometido en Génesis 3:15 al Mesías. 인간이 범죄한 이후에 이 문제를 해결할 수 있는 그분이 오셔야 됐습니다. Y entonces es que este que iba a solucionar el problema del hombre, él iba a venir. 창세기 3장을 보니까요, 사람이 하나님을 떠나게 됐습니다. En Génesis 3 nosotros vemos que las personas se apartan de Dios 하나님과 관계가 단절됐고요. y se corta su relación con Dios 죄 가운데 빠지게 됐고요. y caen en pecado. 마귀의 지배를 당하게 되는 거예요. Y entonces son ellos dominados por el diablo. 영적인 존재인데 영적인 존재에서 깨져버린 거예요. Y entonces eran seres espirituales, pero ellos se rompen de esta espiritualidad, de este ser espiritual. 죄 가운데 있기 때문에 저주와 재앙이 계속 이유도 모르는 채 오는 거예요. Y entonces por estar bajo el pecado es que las maldiciones y los desastres vienen a la humanidad constantemente, aunque no sepan por qué. 사람에게 많은 문제가 있습니다. Y hay muchos problemas con las personas. 많은 문제는 환경이 좋아지면 바꿀 수 있는 문제가 대부분이에요. Y la mayoría de estos problemas son por el ambiente. 하지만 창세기에서는 인간이 가지고 있는 근본적인 문제가 있다고 말하고 있습니다. Pero Génesis 3 nos dice que hay un problema de naturaleza fundamental que el hombre posee. 그 근본은 우리는 원죄라고 말을 해요. Y este problema fundamental se llama pecado 원죄는 이게 original. 뭐냐? ¿Y cuál es el pecado original? 영적인 문제인 거예요. Un problema espiritual. 영적인 부분에 문제가 온 거예요. Es decir, llega un problema a lo espiritual. 육신적인 문제가 왔다면 병원 가면 될 것인데 Y entonces realmente si fuera un problema físico se podría arreglar. 영적인 부분에 문제가 온 거예요. Pero llegó un problema en el aspecto espiritual. 하나님의 영광에 다가갈 수 없도록 관계가 깨졌고 Y entonces el hombre queda tan separado de Dios que no puede llegar, está destituido de la gloria de Dios. 죄 가운데 고통 가운데 평생을 살아가게 되는 겁니다. Y constantemente vive bajo pecado y vive con un dolor. 알고 보니까 그게 영적인 존재에 흑암 마귀가 있는 거예요. Y nosotros sabemos que en el trasfondo de esto está un ser espiritual que es el diablo. 그 이야기를 성경의 시작인 창세기에서 그 얘기를 하고 있는 거예요. Y esto nos lo dice desde el principio de la Biblia, en Génesis. 창조된 세밀한 얘기를 하고 있지 않습니다. Es que Génesis no se trata de la creación simplemente. 창조된 인간은 복받은 인간이다 라고 말하고 있는 겁니다. Es que Génesis nos dice que el ser humano creado por Dios es bendecido. 복받은 인간인데 그가 이 복이 깨지게 된 겁니다. Y es un ser humano bendecido, pero esta bendición se rompe. 하나님의 형상을 따라 창조했어요. Es que fue creado a la imagen de Dios, el ser humano. 하나님을 닮았기 때문에 하나님 자녀입니다. Y debido a que se parece a Dios, verdaderamente es hijo de Dios. 하나님의 자녀로 창조된 거예요. Fue creado como un hijo de Dios originalmente. 그에게 권세를 줬습니다. Y le fue dada autoridad. 모든 걸 다스릴 수 있는 권세를 주신 것입니다. Y le fue dada la autoridad para poder gobernar sobre todas las cosas. 여러분 꼭 기억하십시오. Tienen que recordar esto. 우리는 하나님의 자녀였습니다. Que nosotros éramos hijos de Dios. 모든 인간들은 하나님의 형상을 따라서 영적인 존재로 창조된 거예요. Porque todas las personas fueron creadas a imagen de Dios como seres espirituales. 이게 원래 인간의 신분의 모습입니다. Esto era verdaderamente la identidad del hombre original. 이 사람들은 정복하고 다스릴 수 있는 권세가 그들에게 주어진 거예요. Y estas personas tenían la potestad para sojuzgar y gobernar. 근데 이게 깨져버린 거예요. Pero esto se rompe.
깨지면서 하나님께서 그들에게 첫 번째 동물을 희생시켜서 가죽옷을 입힙니다. Pero al romperse esta relación que hace Dios, los viste de pieles de este primer sacrificio animal. 여자의 후손이 오시기 전까지 가죽옷을 입고 있으라고 해주신 거예요. Y entonces Él dio este sacrificio animal de pieles para que ellos se cubrieran hasta que viniese la simiente de la mujer. 피 흘림이 없이는 Pero sin derramamiento de sangre 죄사함이 없죠. no se hace remisión. 피는 생명입니다. Es que la sangre era la vida. 그 말씀에 근거해서 창세기 21절 동물을 잡으십니다. Y entonces, para probar esta palabra, es que en Génesis 3:21 Dios sacrifica un animal. 출애굽이 뭡니까? En Éxodo, ¿qué pasa? 출애굽 나갈 때 어떻게 나가죠? Cuando ellos salen y hacen el Éxodo, ¿cómo es que ellos salen? 6월절 어린 양을 잡고 피를 흘리는 거죠. Ellos derraman la sangre del Cordero Pascual para poder salir de Egipto. 창세 3장 21절과 출애굽에 있는 6월절 어린 양의 피와 같은 맥락이에요. Es decir, Génesis 3:21, estas pieles y también esta sangre del Cordero Pascual en Éxodo tienen esta relación. 그들이 가면서 많은 것들 하나님께서 함께 하시고 만나도 주시고 매출하게 주시고 불기둥 함께 하십니다. Y cuando ellos están por el desierto, Dios les da muchas cosas, les da el maná, les da estas codornices, les da la columna de fuego y de nube. 이게 뭡니까? ¿Y qué es Levítico? 백성들이 어떻게 제사해야 될지를 알려준 책입니다. Levítico es un libro que nos habla cómo el pueblo de Dios tiene que sacrificar. 5개의 제사를 보여주세요. Y entonces nos muestra 5 sacrificios. 한결같이 모든 게 다 동물을 자르고 피를 흘리는 거예요. Pero todos ellos se tratan de partir un animal y derramar su sangre. 창세기의 가죽옷, Es decir, estas pieles en Génesis. 출애굽기의 6월절 어린 양의 피, La sangre del Cordero Pascual en Éxodo. 레위기에 나와 있는 이 제사, Los sacrificios en Levítico. 이 모든 것들이 여자의 후손이 오기 전에 우리가 해야 될 속죄하는 방법이었어요. Todos ellos eran un sistema para poder expiar a las personas antes de la venida de la simiente de la mujer. 레위기 16장을 보게 되면 속죄를 영원히 지키라고 명령하십니다. Y Levítico 16 nos dice que esto es un estatuto perpetuo. 레위기 16장의 정점을 찍는 거예요. Entonces aquí en Levítico 16 él pone un hito. 매년 1년에 한 번씩 대제사장에 나와서 속죄를 드리면서 죄를 사하는 거예요. Y entonces todos los años el sacerdote tenía que ir un día al año para poder hacer esta expiación completa. 그들이 가면서 불순종합니다. Y entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Desobedecen. 그게 민수기 내용입니다. Esto es lo que pasa con lo que es Números. 40년 끄트머리였어요. Entonces ya al final de los 40 años, 하나님이 많은 걸 주셨어요. Dios les había dado una infinidad de cosas. 광야 생활 잘 생각해 보세요. Piensen en la vida en el desierto. 하나님이 이렇게 함께 했던 적이 없었습니다. Es que Dios no había estado con ellos así como habían estado en el desierto. 구름기둥으로 함께 했고 불기둥으로 계속 24시간 함께 하는 거예요. Constantemente Dios se encontraba con ellos a través de la columna de nube, a través de la columna de fuego. 광야길을 혼자 가는 것 같지만 Parecía que iban solos en el desierto. 하나님의 최고의 축복과 임마누엘로 함께 하시는 그 시간이 광야 시간이에요. Pero el tiempo en el desierto era el tiempo en donde Dios había estado con ellos de la mejor manera y ellos disfrutaban de Manuel. 근데 거기서 하나님께 불순종하고 원망하는 겁니다. Pero aquí es cuando ellos desobedecen, es cuando murmuran contra Dios. 민수기 14장입니다. Si nosotros miramos en Números 14, por favor. 장 27절입니다. El versículo 27, Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, de que de mí se quejan? 28절입니다. Y el versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. 29절 제가 읽겠습니다. 20세 이상으로서 계수된 자, 곧 나를 원망하는 자 전부가 여분네 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아 외에는 내가 맹세한 너에게 살게 하리라. 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. Números 14, 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. 33절 말씀 보니까요. 40년을 광야에서 방황하는 자가 되리라. Y nosotros podemos ver que ellos estarán rondando 40 años el desierto. 40년을 방황하게 된 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón por la que ellos estaban perdidos en el desierto 40 años? 하나님의 원망과 불순종 때문이었습니다. Fue porque ellos murmuraban, se resentían contra Dios. 하나님과 함께하는 여정이었어요. Porque ellos estaban en un viaje de estar con Dios. 뭘 말씀하는 겁니까? ¿Y qué es lo que nos dice aquí? 이 순종해야 함을 말씀하는 거예요. Es que nos habla de que tienen que obedecer a algo.
선악과를 먹지 마라. No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. 순종이었습니다. Era obediencia a lo que se requería. 다른 기적으로 불가능했죠. Y bueno, con milagros eran imposibles. 사흘길 가서 제사를 드리라. Y entonces también vayan y den los sacrificios. 포로된 상황에서 불가능한 이야기였어요. Incluso cuando ellos eran esclavos era imposible dar los sacrificios. 그래서 어린 양의 피를 발라라. Por eso es que les había dado la sangre del Cordero Pascual. 어떤 분은 그런 말을 들으래요. Algunas personas dicen, 피를 대충 발라도 구원받는다. bueno, pues solo por pintar la sangre pues ya uno es salvo. 누가 대충 그냥 발리면 무슨 구원받는가 들어와 있으면 Y entonces cuando ellos pintaban con la sangre lo podían manchar de cualquier forma que ellos quisieran y podían ser salvos. 그렇게 알았었어요. Eso es lo que la gente conocía. 아버지가 발랐으니까 우리 가정은 다 사는 걸로. Ah, bueno, como mi padre pintó con esta sangre del Cordero, pues yo soy salvo. 내가 대충 믿고 그래도 우리 누군가 가족에 누가 믿으면 구원받는 걸로. Y si yo creo de una manera tibia, pues alguien en mi familia cree fervientemente, así que yo soy salvo por él. 출애굽기 읽어보세요. Pero si leen Éxodo, 얼마나 피를 꼼꼼하게 그 말한 명령한 대로 발라야 되는 거였어요. nos dice que había una orden específica acerca de pintar los dinteles de la manera precisa que había sido ordenado. 민수기 21장입니다. Y si nosotros podemos ver también el números 22, 21장 5절입니다. 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir del Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 이스라엘에서 뭐라고 말하고 ¿Qué es 있습니까? lo que decía el pueblo israelita? 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하네. Es que nuestra alma está cansada de este pan liviano. 40년간 먹였는데 하찮다는 거예요. Durante 40 años ellos habían sido alimentados, pero ahora dicen que es un 이런 pan 거 필요 liviano. 없다는 거예요. Es decir, ya no necesito eso que Dios me da. 계속해서 새로운 요구와 불평과 불신앙 가운데 백성들 하나님께 원망을 합니다. Y constantemente el pueblo ellos se arremetían contra Dios y murmuraban contra Dios. 하나님의 불뱀을 보내서 많은 사람들을 죽입니다. Dios enviaba serpientes ardientes para que varios murieran. 그들은 이미 불신앙했던 그 사람들이에요. Eran las personas que ya habían desobedecido. 8절 말씀 보니까 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라. El versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardente y ponle sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. 불뱀을 뭘 말합니까? Y entonces, ¿qué nos dice que es esta serpiente? 창세기 3장 21절에 가지고. Entonces, ¿qué es esta serpiente? Es estas pieles que Dios había dado en Génesis 3:21. 출애굽기의 유월절 어린 양의 피. Es decir, es esta sangre del Cordero Pascual. 레위기에 나왔던 제사. Los sacrificios levíticos. 수많은 동물들의 희생입니다. Es decir, el sacrificio de varios animales. 민수기의 노뱀. Aquí nosotros en Números vemos esta serpiente ardiente. 이 모두가 메시아를 말하는 거예요. Todos estos nos hablan de Mesías. 이게 모세가 하고 싶었던 얘기예요. Es decir, Moisés nos quería dar a entender algo. 그래서 예수님께서 모세의 글을 읽지 않았냐? Por eso es que Jesús decía: ustedes leen a Moisés. 너 어떻게 나를 모르냐? Pero ¿cómo no me conocen a mí? 신명기 뭐라고 말합니까? ¿Qué nos dice Deuteronomio? 내 마음과 정성을 다하여 여호와를 사랑하라. Nosotros dice que nosotros amaremos a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. 본격적으로 언약을 주시는 거예요. Es decir, nos da un pacto muy directo. 가나안 들어가면 끝인데 언약을 주시는 거예요. Y entonces al entrar a Canaán tendría que haber sido todo, pero nos da un pacto. 이 언약을 준수하고 가나안에 들어가는 얘기예요. Es decir, teníamos que mantener este pacto en mente para entrar a Canaán. 모세경 모두가 다 뭘 말하고 있냐? 오실 메시아를 예표하고 있습니다. El Pentateuco de Moisés todo nos habla del Mesías que habría de venir. 이 모든 희생의 피가 히브리서에서 완성되었어요. Y nosotros vemos que todo este sacrificio, toda esta sangre se cumple en Hebreos. 그분이 십자가에서 죽으심으로 모든 걸 끝내는 거예요. A través de la cruz y la muerte de él, todo esto acaba. 그분이 단번에 죽었습니다. Él murió una vez. 여러 번 필요한 게 아니에요. No se necesita de su muerte repetidas veces. 동물의 효과가 1년이에요. Es que los animales solo duraban un año. 하지만 예수님은 하나님이시기 때문에 Pero debido a que Jesús es Dios, 그분의 죽음은 con su muerte, 수만 마리보다 더한 것입니다. verdaderamente es mucho más que una infinidad de carneros y de becerros. 손수 그분이 죽으신 거예요. Es que Él murió una vez. 예수님이 동물을 드린 게 아니고 Él no dio un animal, 자신의 몸을 찢으신 겁니다. sino Él desgarró su 이게 propio cuerpo. 십자가의 죽음인 거예요. Eso fue la muerte de la cruz. 레위기가 100만 페이지라 하더라도 Aunque el Levítico se tardara 10 miles de páginas, 이 모든 것 위에 있는 게 십자가의 죽음입니다. realmente todo eso existe para hablarnos de la muerte de la cruz. 그분이 단번에 죽으신 거예요. Él murió de una vez. 영원히 우리 문제를 해결한 겁니다. Y Él resolvió el problema de una forma eterna. 하나님 떠난 문제, El problema de estar separados de Dios. 죄 가운데 빠진 문제, El problema de que nosotros estamos sumidos en pecado. El problema de que nosotros estamos en Satanás. 한 번의 죽으심으로 죄 문제 해결하신 거예요. Por una vez su muerte, Él resolvió todos los problemas. 영원하게 우리 모든 문제 해결하신 거예요.
해결했습니다. Él resolvió los problemas de una manera eterna. 사단의 문제를 이 십자가에서 완벽하게 해결하신 거예요. Completamente resuelve el problema de Satanás en la cruz. 여러분 레위기 읽고 히브리서 읽어보세요. Entonces, si lee Levítico y luego lee en Hebreos, 정말 예언하고 성취하신 거예요. podemos leer lo que era la profecía y el cumplimiento. 예수님께서 동물 대신에 매달리신 거예요. Jesús mismo fue colgado en vez de un animal. 손을 떠야 되는데 Y él realmente tenía que haberse colgado un becerro. 자신이 죽으신 거예요. Pero él mismo murió. 왜 십자가에 죽으셔야 됐습니까? ¿Por qué él murió en la cruz? 레위기 17장 11절입니다. Levítico 17:11, por favor. 레위기 17장 11절 Levítico 17:11. 한번 읽겠습니다. Nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 아멘. 아멘. 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명의 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. 이 모든 율법에 응하시려고 율법에 그대로 순종하시면서 죽으신 거예요. Es que él obedeció a toda la ley para el cumplimiento de la ley, por eso él murió. 성경의 복음은요. El evangelio de la Biblia 예수가 그리스도라는 겁니다. es que Jesús es el Cristo. 창세기부터 말라기까지 이 내용이 번복이 되어 있어요. Desde Génesis hasta Malaquías constantemente se repite. Lea la Biblia. 안 보이면 기도하시면서 울면서 눈물 흘리면서 깨달라고 한번 해보세요. Y entonces verdaderamente si no lo logran ver, realmente derramen lágrimas para que Dios les permita ver esta verdad. 성경을 두고 어떻게 다른 말을 할 수 있습니까? ¿Cómo es que con la Biblia en mano podemos hablar de algo más? 어떻게 성경을 들고 성공을 말할 수가 있어요? ¿Cómo es que con la Biblia en mano podemos hablar del éxito? 어떻게 성경을 들고 가정의 행복을 말할 수 있습니까? ¿Cómo teniendo Biblia en mano podemos hablar de la felicidad familiar? 어떻게 성경을 들고 공부 잘하게 달라는 말을 할 수가 있습니까? ¿Cómo teniendo Biblia en mano podemos hablar de que tienen que ser buenos estudiantes? 초대교 성도들은요. Los miembros de la iglesia primitiva. 예수를 믿는 순간 죽는 거예요. En el momento que creían Jesús, ellos estaban sentenciados a muerte. 그가 그리스도라고 믿으면 죽는 거예요. Ellos cuando creían que Él es el Cristo, morían. 지금은 수많은 교회가 Hoy muchas iglesias 이 복음 말하지 않으면서도 realmente no hablan del Evangelio 부흥하고 있고요. y están avivándose. 이건 말하지도 않으면서도요. Y aún sin hablar de esto, 큰 교회로 성장해가고 있습니다. están creciendo a ser grandes congregaciones. 이럴 수는 없습니다. Realmente no puede ser así. 하나님이 도우시는 게 아닙니다. Es que no es la ayuda de Dios que los ha llevado hasta 다른 ese 복음이 punto. 증거되는데 Es que se está predicando un evangelio diferente. 교회가 살아날 리가 없어요. Pero la iglesia no puede cobrar vida como un evangelio diferente. 다른 복음은 없습니다. No hay un evangelio diferente. 창세기부터 요한계시록까지 예수가 그리스도라는 것을 계속 말합니다. De Génesis hasta Apocalipsis constantemente nos habla que Jesús es el Cristo. 구약 성경 오실 것이다. En el Antiguo Testamento Él iba a venir. 신약 성경 오셨다. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que Él vino 그분이 다시 가셨습니다. y que Él luego se fue. 다시 오신다고 믿는 믿음이 우리에게 필요한 믿음인 Y 거예요. nosotros necesitamos la fe de que Él volverá también. 그 믿음 없이 Pero sin esa fe, 내가 행복하다. si yo soy feliz, 내가 너무 풍요롭다. si verdaderamente estoy en abundancia 나의 문제 없다. y yo no tengo problemas sin esa 그럴 fe, 리가 없습니다. realmente es imposible. 성도는 예수를 그리스도 믿을 때 가장 행복한 존재예요. Los creyentes verdaderos son felices cuando creen que Jesús es el Cristo. 목회자가 맞다면 Si verdaderamente somos pastores, 이 복음을 전할 때 가장 행복하게 되어 있습니다. nosotros cuando compartimos el Evangelio somos los más gozosos. 어떻게 그 입에서 다른 걸 말할 수 있나요? ¿Cómo podemos hablar de algo diferente? 다른 복음은 우상숭배입니다. Otro Evangelio quiere decir que es idolatría. 성경의 믿음이 뭡니까? ¿Cuál es la fe que nos dice la Biblia? 역시나 예수를 그리스도로 믿는 거죠. Es creer en Jesús como el Cristo. 사복음서는 뭘 말하고 있습니까? ¿Qué nos dicen los cuatro Evangelios? 예수가 누구냐? ¿Quién es Jesús? 동방박사 오셨어요. Y que vinieron los sabios del Oriente. 예수님이 어디 태어났습니까? ¿Y en dónde nació Jesús? 예수님의 고향 아시는 분? ¿Quién conoce la tierra natal de Jesús? ¿Quién conoce en dónde nació Jesús? 베들레헴. Belén. 왜 베들레헴 오셨나요? ¿Y por qué tenía que venir en Belén? 다윗의 씨로 오셔야 돼요. Tenía que venir como la simiente de David. 다윗의 고향이 베들레헴입니다. Y David había nacido en Belén. 이렇게 정확하게 예언이 성취되는 거예요. Es decir, de esa forma precisa se cumplían estas profecías. 거기 있다가 나사렛으로 자라죠. Él nació ahí, pero luego fue a Nazaret. 나사렛에서 많이 자랐기 때문에 나사렛 예수라고 말하는 거지 고향은 출생지는 Y 베들레헴입니다. por haber crecido en Nazaret es que se le dice Jesús de Nazaret, pero él nació en Belén. 이것 또한 구약의 성취예요. Y eso también es un cumplimiento del Antiguo Testamento. 구약에 300가지 이상의 예언이 있습니다. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. 모든 성도 목사님들은 확인해 보세요. Pero todos los creyentes y pastores deben de confirmar esto, por favor. 진짜 그런가 안 그런가? ¿Realmente será así?
이 성경을 주신 이유는요, La razón por la que nos es dada la Biblia. 우리가 이 땅에서 주인공 역할을 하려면요, Para nosotros ser protagonistas de esta tierra. 이 의도와 목적과 방향을 정확하게 아셔야 됩니다. Debemos de conocer precisamente el objetivo y la intención que tiene este libro. 근데 그것을 하나님께서 알게 하셔야 알 수 있다는 거예요. Pero solamente Dios nos puede revelar esta verdad. 하나님의 은혜입니다. Es gracia de Dios. 이 은혜를 가지고 다른 것을 말하는 교회, Pero si tenemos gracia de Dios y hablamos de otra cosa, 이 믿음 가지고 다른 거 말하는 그 목사, y si tenemos esta fe pero hablamos de otra cosa, 갈라디아 1장을 보니까요, en Gálatas 1 nos dice, 고린도서를 보니까요, en 2 Corintios nos dice, 히브리서를 보니까요, en Hebreos nos dice, 적그리스도고 저주를 받을 거라고 말하고 있습니다. que verdaderamente somos anatema o anticristo. 성경은 축복의 책이에요. Es que la Biblia es un libro de bendición. 저주를 주게 한 책이 아닙니다. No es un libro para maldecirnos. 근데 저주를 주겠다는 거예요. Pero realmente dice cuándo viene la maldición. 하나님이 땅에 오셨는데 Es que Dios vino a esta tierra. 그분을 그리스도를 믿지 않고 Pero nosotros no le creímos a Él como el Cristo. 믿는다가 말을 하면서 Y aún diciendo que le creemos, 교회에서 장사를 해요. ¿estamos mercantilizando la iglesia? 이 복음 안 전하는 교회 장사하는 교회입니다. Realmente si no predicamos este evangelio somos mercantilistas con la 이 복음 iglesia. 말하는 목회자 장사꾼입니다. Un pastor que no habla de este evangelio, un vendedor. 가장 세상에서 가장 큰 저주입니다. Es la maldición más grande que puede existir en la tierra. 그럼 몇 개 교회가 뭐인지 모르겠습니다. Yo no sé cuántas iglesias hay aquí, 내 교회에서 복음이 증거가 없다. pero si realmente mi iglesia no está predicando el 정말 evangelio 목사에 두고 puramente, 기도하셔야 됩니다. si no está predicando el evangelio puramente, por favor oren por su 목사님의 pastor. 허리에 열쇠 차고 돌아다니지 않도록. Y entonces para que realmente su pastor no tenga la carga de luego tener que responsabilizarse de esto. 지금 많은 교회를 봤습니다. Hay muchas iglesias acá, 복음에 관심이 없어요, 목사님들이. pero muchos pastores no tienen el interés en el evangelio. 열쇠 갖고 다니면서 막 정리하고 막 이런 거 하시더라고요. Y entonces muchos pastores pues andan de aquí para allá haciendo diversas cosas. 그거 하게 하시려고 하나님께 십자가 죽으신 게 아닙니다. Pero no para que hagamos eso, es que Jesús cargó la cruz. 사도들은 목숨을 걸었는데 Los apóstoles dieron su vida. 왜 지금 목사들은 교회 관리만 해야 되니까? Pero ¿por qué los pastores hoy se encuentran solamente administrando una iglesia? 그게 좋은 목회자예요. Y la gente dice que estas personas son buenos pastores 그게 너무 존경하는 목사님이에요. y que son pastores respetables. 교회 복음이 사라진 것은 우리 책임입니다. Pero realmente es una responsabilidad de los pastores que la iglesia esté así como está. 예수님이 누구신가를 사복음서도 묻고 있어요. Los 4 evangelios nos hablan de quién es Jesús, 결론은 뭡니까? pero en conclusión, ¿quién es? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그게 베드로의 고백이 아니에요. Esa no es solo la confesión de Pedro, 수많은 사람들이 그 고백을 합니다. sino que muchos confesaron de esta manera. 베드로의 고백에 적혔을 뿐이에요. Simplemente Pedro lo confesó de una manera notoria. 그 다음에 사도행전이 나옵니다. Nosotros lo vemos en Hechos. 사도행전은 역사서예요. Hechos es un libro histórico. 사실을 옮겨 적은 거예요. Realmente ha escrito las obras que han ocurrido de verdad. 누가라는 사람이 사도행전 적었습니다. Lucas escribió el libro de Hechos. 우리가 아까 누가복음 읽었잖아요. Y leímos el Evangelio según Lucas antes. 그 뒷내용을 누가가 또 적는 거예요. Y entonces Lucas escribe una segunda parte de este Evangelio. Y él había ascendido. 예수가 누군지를 발견한 사람들이 예수가 그리스도라고 뛰어다니면서 계속 복음을 전하는 거예요. Entonces las personas que habían descubierto quién es Jesús, que Jesús es el Cristo, seguían compartiendo este Evangelio. 사도행전 1장을 보게 되면요. Y si nosotros vemos Hechos 1, 누가가 예수가 그리스도임을 고백을 해요. Lucas confiesa que Jesús es el Cristo. 2장 36절의 말씀 보니까요. Y si nosotros vemos Hechos 2:36, 베드로가 예수가 그리스도인 것을 고백합니다. Pedro también confiesa que este Jesús es el Cristo. 그 고백을 증거해요. Y también testifica de esta confesión. 수많은 사람들이 나왔습니다. Muchos salieron aquí. 그리고 초대교회도 이 복음을 계속 전합니다. La iglesia primitiva constantemente predica de este Evangelio, 있든지 집에 있든지 ya sea por los templos o por las casas. 예수를 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았죠. No cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 사도행전 7장을 보니까요. Si nosotros vemos Hechos 7, 스데반도 이 복음을 전해요. Esteban también compartía este Evangelio. 이 복음을 전하다가 죽기까지 합니다. Y entonces él compartía este Evangelio, pero fue apedreado. 빌립이 등장을 해요. Felipe aparece. 사마리아 가서 그리스도를 증거합니다. Él va a Samaria solo y predica el Cristo. 이디오피아 내시에게 복음을 전해요. Y le comparte al eunuco etíope. 바울이 9장 22절 말씀 보니까요. Pablo en Hechos 9:22. 가는 곳마다 이 복음을 계속 힘있게 증거해요. A todo lugar al que va, él predica vehementemente este Evangelio. 그다음에 11장 26절입니다. Y si nosotros vemos Hechos 11:26, por favor. 안디옥 교회 이야기입니다. Hablando de la iglesia de Antioquía, 11장 26절 읽겠습니다. si nosotros podemos ver Hechos 11:26, por favor. Nos dice:
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 그리스도를 얼마나 증거했냐? ¿Cuánto testificaron ellos al Cristo? 처음으로 나온 말이에요. Que desde el principio ellos fueron llamados así en este 아, lugar. 우리 그리스도인. Cristianos. 아우 시끄러 기독교인. Ah, es que ellos son tan ruidosos que tanto hablan de Cristo. 맨날 그리스도만 Y 얘기해. todos los días están hablando de Cristo. 드디어 그리스도만 말하는 교회가 이방인지가 탄생한 거예요. Entonces de los gentiles había surgido una iglesia que solamente hablaba de Cristo. 사도행전은 뭘만 하고 있습니까? Que nos habla el libro de Hechos. 계속 예수를 그리스도라고 증언했던 사람들의 기록을 모아낸 책입니다. Es decir, es un registro de las personas que constantemente predicaban que Jesús es el Cristo. 이건 역사서예요. Esto es un libro histórico. 18장 말씀 보겠습니다. Si nosotros vemos Hechos 18, 같이 또 예수를 그리스도라고 증거했고요. también se predicaba que Jesús era el Cristo. 아볼로 이야기를 보겠습니다. Acerca de Apolos. 18장 25절입니다. Si nosotros vemos el versículo 25, Hechos 18:25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 아볼로 누구였습니까? ¿Quién era Apolos? 유대인이었고요. Era judío, 언변이 좋고 성경에 능통한 사람이에요. que era un varón elocuente y poderoso de las Escrituras. 성경에 능통했다는 사람 표현이 많지 않습니다. Realmente la Biblia no nos dice acerca de muchas personas que eran poderosas en las Escrituras. 바울과 베드로에게도 없던 명칭이에요. Esto era un criterio que no se le aplicó a Pablo y a Pedro. 얼마나 아볼로가 성경에 능통한지 알 수 있는 것이죠. Aquí podemos saber qué tan poderoso era Apolos en las Escrituras. 하지만 26절 말씀, 25절 말씀 보니까 Pero si nosotros vemos el versículo 25, 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 vemos que él enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, 요한의 세례만 알 pero 따름이에요. solamente conocía el bautismo de Juan. 예수에 관한 것만 아는 거예요. Entonces conocía solamente el bautismo de Juan. 아볼로나 바울도 그리스도를 기다렸을 거예요. Entonces Apolos y también Pablo, ellos anhelaban a un Cristo. 근데 기다리는 그 그리스도와 예수하고는 같은 사람이 아닌 거예요. Pero el Cristo que ellos anhelaban y el Jesús que ellos veían no parecía encajar. 결과적으로 아볼로는 예수를 그리스도라고 믿고 있고 보고 있지 않는 겁니다. En otras palabras, Apolos no conocía a Jesús como el Cristo en ese momento. 누가 구원받습니까? Y entonces, ¿quiénes son los salvos? 누가 구원받습니까? ¿Quiénes son los salvos? 예수를 그리스도로 믿는 사람입니다. Aquellos que creen en Jesús como el Cristo. 동의하십니까? ¿Están de acuerdo con esto? 그게 맞다라면 아볼로는 지금 구원은 너무 큰 것이지만 아볼로는 구원받았다라고 말할 수 있나요? Y si este es el criterio, realmente podemos, aunque la salvación es algo muy amplio, nosotros podemos decir que Apolos era salvo aquí. 그냥 예수를 아닌 거예요. Entonces conocía a Jesús como un Jesús. 요한복음 7장을 보게 되면요. En Juan 7, 예수님의 형제들도 예수님을 그리스도라고 인정하지 않았어요. incluso los hermanos de Jesús no reconocían a Jesús como el Cristo. 3년만 따라다녔던 베드로 또한 배신을 합니다. Y también Pedro, que le había seguido por 3 años, lo traicionó. 여러분 아볼로도 예수를 그리스도라고 믿고 있지 않는 거예요. Apolos en este momento no creía que 그때 Jesús era el 브리스가 Cristo. 그를 만나게 됩니다. Y se encuentra con Priscila y Aquila. 중요한 시간을 가졌겠죠. Y ellos tuvieron un tiempo importante. 브리스가가 본인들이 알고 있는 그 그리스도의 십자가의 도를 말을 했겠죠. Priscila y Aquila le compartieron el camino exacto que ellos conocían. 하나님의 도를 정확하게 풀어 전달을 했죠. Y ellos le compartieron más exactamente el camino de Dios. 28절 말씀 보니까요. Y en el versículo 28. 아볼로의 복음 전달한 그 내용이 바뀌었습니다. Entonces vemos que el evangelio que predicaba Apolos ahora cambia. 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기미라. Nos dice porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era 짧은 Cristo. 내용이지만 너무 중요한 내용이에요. Un contenido breve pero sumamente importante. 한번 생각해 보세요. Piénselo bien. 나 혹시 예수만 믿는 게 아닌가? ¿Será que solamente creo en un Jesús? 예수지 무슨 그리스도야? Y bueno, Jesús sí es el Cristo, pero ¿cómo le creo? 예수가 그리스도란 얘기는요. Es que el hecho de que Jesús es el Cristo, 그리스도는 직분상 명칭이에요. es que realmente el Cristo es el oficio que Él toma. 최영식 목사, Entonces, como pastor Cheomshik, 예수는 그리스도, Jesús que es el Cristo. 예수가 그리스도를 한다는 거예요. Es decir, que Jesús se encarga de la obra del Cristo. 그리스도의 뜻은 기름 부음 받은 자라는 Y 얘기예요. Cristo significa el ungido. 구약시대 때 세 가지 특별 기름 부음 받았습니다. En el Antiguo Testamento 3 oficios eran ungidos. 선지자, 제사장, 왕. Eran los profetas, sacerdotes y reyes. 머리에 기름 부음 받고 그분들이 거룩한 직분에 임명이 된 거예요. Eran ungidos para que ellos fueran separados, apartados. 예수가 그리스도란 얘기는 El hecho de que Jesús es el Cristo 예수가 선지자, 제사장, 왕이라는 이야기예요. quería decir que Jesús era el verdadero rey, sacerdote y profeta. 예수가 선지자란 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa que Jesús era el verdadero profeta? 창세기 3장에 나와 있는 사람의 영원한 문제, Que verdaderamente Él era aquel que iba a resolver el problema eterno
bueno de Génesis 3. 사람의 본질적인 문제, El problema fundamental en Génesis 3 사람들의 문제를 해결하시려고 그분이 이 땅에 선자로 오신 거예요. es que aquel que iba a resolver este problema vino a esta tierra como profeta. 죄 때문에 저주와 재앙만 살 수밖에 없는데 Y por el pecado es que las personas padecen de maldición y desastre. 이 죄 문제를 해결하시려고 이 땅에 제사장으로 오신 것입니다. Pero Él vino como el verdadero sacerdote para poder expiar este pecado. 사단의 지배받아서요. Y también todas las personas están bajo un enemigo, bajo el enemigo, Satanás. 평생 매어 좋은 걸 할 수밖에 없는데 Y toda la vida están bajo servidumbre por temor a la muerte. 그분이 왕으로 오셔갖고 Pero Él vino como el verdadero rey. 우리를 보호하시고 인도하시는 거예요. Para que nosotros fuésemos salvos y para ser guiados hacia la verdad. 이걸 한마디로 말할 때 예수는 그리스도라고 말하는 En 겁니다. pocas palabras, resumiendo este contenido, es que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 예수를 할 수 있는 겁니다. Aquel que cree en Jesús como el Cristo le puede llamar Jesucristo. 그렇지 않으면요, Y si no es así, 이 고백이 나오지가 않아요. simplemente esta confesión no tiene validez. 이 고백에 나와도요, Y esta confesión, aunque la hagan, 스스로가 공허하고 허해요. realmente, aunque nosotros confesemos de esta manera, si no tenemos esta fe, nos sentimos vacíos. 여러분, 이 감천, 이 비밀이요, Este misterio oculto, 여러분이 정말로 깊게 계시되기를 축원합니다. los bendigo para que esto sea revelado de una forma profunda. 이게 없으면요, Si no poseemos esto, 성경을 읽고도요, aún leyendo la Biblia, 평생 짐지고 가는 거예요. realmente toda la vida estamos errantes. 수고하고 무거운 짐자를 오라고 말을 했습니다. Jesús dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, 쉬게 하겠다는 y 거예요. yo os haré descansar. 근데 이 믿음이 없으면요, Pero si no tenemos esa fe, 너무 무거운 거예요. tenemos cargas. 교회가 더 무거워지고요. Y la iglesia es un peso. 말씀을 읽으면 읽을수록 무거워지는 Y 겁니다. mientras más y más leo la palabra, más y más me carga la palabra. 감추신 분이 하나님이십니다. Dios es quien ocultó este misterio. 하나님 말씀에 귀를 기울여야 돼요. Verdaderamente tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. 믿음은 들으면서 납니다. La fe viene al oír. 교회에서 계속 예수가 그리스도라고 선포되어져야 돼요. Constantemente debe ser predicado en la iglesia que Jesús es el Cristo. 그래야 성도들이 이 말에 힘을 얻고 생명이 풍성해집니다. Así es como los miembros de la iglesia pueden obtener fuerzas de esto y son repletos y abundantes de vida. 그때 그 교회가 땅 끝을 향해서 나가게 되는 거예요. Cuando somos repletos de vida, entonces la iglesia sale hacia el fin de la tierra. 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 Y aquí está registrado que esto será predicado a todas las naciones. 너희는 이 모든 일의 증인이라. Y vosotros sois testigos de esto. 예수를 그리스도로 정말로 믿을 때 증인 역할을 감당할 수 있습니다. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, podemos encargarnos de ser testigos. 그리스도가 이 땅에 나셨고요. Cristo nació en esta tierra, 그분이 고난받으셨고요. padeció en esta tierra, 십자가에 죽으셨고요. murió en la tierra, 그분이 부활하셨고요. resucitó 승천하셨고 승천하셨습니다. y 부활하고 승천하셨습니다. resucitó y ascendió. 나시고 고난받고 죽고 부활 승천은 다 끝났습니다. Entonces, acerca de su nacimiento, padecimiento, muerte, resurrección y ascensión, ya fue cumplido todo. 다시 아기 예수로 안 오십니다. Pero ya no viene como el niño Jesús de nuevo. 다시 십자가에 안 죽으세요. Ya no vuelve a morir en la cruz. 다시 그분이 부활 안 하십니다. Ya no resucita de nuevo. 모든 건 다 끝난 거 이미. Es que todo esto ya ha concluido. 어디 하나만 남았습니다. Falta una cosa que ¿Cómo cumplir. 남았습니까? ¿Qué es lo que falta? 오실 주님만 남은 거예요. El Señor que ha de venir de nuevo. 구약에서 바랬던 그 믿음이 우리에게 또 필요한 거예요. La fe que se esperaba en el Antiguo Testamento está la fe que nosotros requerimos. 우리 요한계시록 22장 읽겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis 20, por favor. 요한계시록 22장 20절입니다. Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. 아멘. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. Amén, si ven, Señor Jesús. 그럼 대답 한번 해보세요. Pueden responderse a sí mismos. 우리가 누구를 기다려야 됩니까? ¿A quién tenemos que esperar? 누구를 기다려야 돼요? ¿A quién tenemos que esperar? 예수 그리스도. A Jesús, el Cristo. 최고 순종이 될 이름이 누굽니까? ¿Cuál es el mayor nombre al que tenemos que obedecer? 예수 그리스도. 교회가 말할 복음의 내용이 ¿Y 뭡니까? cuál es el contenido del evangelio que se tiene que predicar en la iglesia? 우리가 말할 복음의 내용이 뭡니까? ¿Cuál es el contenido del evangelio que debemos de pregonar? 하나님의 안 보이는 형상이 누굽니까? ¿Y quién es la imagen del Dios invisible? 우리 인생을 책임지시는 분이 누굽니까? ¿Quién es aquel que se encarga de todas nuestras vidas? 흑암을 꺾을 그 이름이 누군가요? ¿Quién es aquel que ata las fuerzas de las tinieblas? 땅 끝까지 증거될 그 이름이 누군가요? ¿Cuál es el nombre que va a ser testificado hasta lo último de la tierra? 이 모든 게 다 그리스도입니다. Todo eso, Cristo.
그분도 오실 거예요. Él va a volver a venir. 그 믿음을 가지고 길을 가는 Y 것입니다. con esta fe caminamos. 언제 오십니까? 언제 오십니까? ¿Cuándo es que Él viene? 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언됩니다. Cuando este Evangelio del Reino se ha dado como testimonio a todas las naciones. 이 일을 우리끼리 하기엔 역부족입니다. Y realmente nosotros somos carentes en cuanto a desempeñar esta obra. 실내에서도 이런 교회와 목사님들이 일어나야 됩니다. Se tienen que levantar pastores, iglesias así en Chile. 이런 성도가 일어나야 돼요. Se tienen que levantar creyentes de esta forma. 그렇지 않으면요. Y si no se levantan así, 누가복음 19장 40절 말씀 보니까요. si nosotros vemos Lucas 19:40, 침묵하면 nos dice que si estamos en silencio, 돌들을 들어서 말하겠다. Dios incluso puede levantar las piedras para que se predique. 여러분 돌이 말하면 되겠습니까? ¿Ustedes creen que esto debería de pasar? 하나님의 영적인 자녀로 창조된 우리가 이 복음 전해야 되는 거 아니에요? Nosotros, nacidos como hijos espirituales de Dios, ¿no somos los que acaso debemos de predicar este evangelio? 형상이 깨졌고 Entonces verdaderamente Él está desde el principio, se nos dio la imagen, se nos dio la identidad, se nos dio la autoridad de poder gobernar. 예수를 그리스도로 정말 그리스도에서 영접하는 그 순간 En el momento en el que verdaderamente nos es revelado y aceptamos que Jesús es el Cristo, 성경의 복음과 믿음을 갖는 그 순간 en el momento en el que tenemos la fe de que Jesús es el Cristo de la Biblia, 잃어버렸던 이 축복 y esta bendición que había sido olvidada durante tanto tiempo, 형상이 회복되고요. se vuelve a restaurar también la imagen, 신분이 회복되고요. también se restaura la identidad, 전 세계를 정복할 다스림의 권세가 회복되어집니다. y también se restaura la autoridad de poder gobernar a todo el mundo. 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음은요. La fe de que creer que Jesús es el Cristo 성경에서 말하고 있는 정말 중요한 믿음입니다. es la fe muy importante que la Biblia nos habla. 헬라인은 표적을 구하고요. Entonces 유대인은 표적을 구하고요. los judíos pedían señales 헬라인은 지혜와 지식을 찾지만 y los griegos pedían sabiduría, 우리가 전할 복음은 pero el evangelio que compartimos 십자가 부활밖에 없습니다. no es nada más sino la cruz y la resurrección. 예수를 그리스도로 믿는 이 믿음이 Esta fe de creer en Jesús como el Cristo, 선명하게 생겨지고 verdaderamente cuando nos es revelado claramente, 더 깊어지기를 축원합니다. esto verdaderamente va a profundizar y esto deseo para sus vidas. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 우리를 주시니 감사를 드립니다. Te agradecemos por permitirnos todo esto. 이 교회를 통해 칠레가 살아나게 인감을 도와주시고 Señor, verdaderamente respóndenos para que a través de esta iglesia toda Chile se salve. 전 세계를 살릴 목회자와 성도가 되도록 축복하여 Y 주옵소서. bendícenos para que verdaderamente puedan ser salvos todo el mundo y todos los creyentes. 예수를 그리스도니 믿는 이 믿음이 Que la fe de creer que Jesús es el Cristo 더 성장하게 하시고 pueda crecer en 더 nosotros 깊게 발견되게 하시고 y que pueda ser encontrada de una forma más profunda. 계시되게 축복하여 주옵소서. Señor, y bendícenos para que esto caiga como revelación a nuestras vidas. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.